faux, le débat du soir, interactif. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce lundi 11 octobre 2021 dans votre émission dit le débat interactif du soir de Djoliba TV News en synchronisation avec Djoliba FM. Et comme vous le savez, du lundi au jeudi, nous vous proposons des thématiques afin que vous puissiez donner votre avis par rapport à toutes les thématiques que nous vous proposons. Et pour la circonstance, nous avons choisi cet après-midi le thème suivant. Que faire urgemment pour sauver la zone de Nyonon? Vous le savez, hein? En tout cas, la zone de Nyonon, située justement dans la région de Ségou, souffre en tout cas le martyr aujourd'hui. Il y a ces quelques localités justement qui rarement, en tout cas, ont été confrontées à une telle situation. Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que réellement les autorités doivent faire urgemment pour sauver cette zone dont il est question? C'est la thématique du jour. Vous voulez réagir à l'émission? C'est très simple. Appelez-nous au 00223 65 65 50 50. Je rappelle que l'émission, le débat interactif de Djoliba TV News en synchronisation avec Djoliba FM à partir de Bamako sur la 105.0, mais aussi à partir de Ségou, de la cité de Balanzan sur la 100.1. C'est en français, monsieur Ambamanakan. Vous pourrez également nous suivre également sur le réseau, n'est-ce pas, Facebook, en direct actuellement. Et nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette émission. Je le dis, l'émission c'est en français, monsieur Ambamanakan. Djoliba Fred Bagana la Melekla, Malekoni Malekoka, Ame Obla Djedefo, Ningo Obla Djedefo, Molmondon, Kafoyana Kobe, Bismillah, Beni, Bitnendoni, Octobre, le temps, Anikele Sambafla. Ani mugan ani kele ka beni bidonye ama anyanta mana botuni kan anta do jamana jokulal sabla anyu de fo kadam ne tenen fo ka tabla ala misala ambe kuma kunde yin ko di oma bi kuma ko mun sorla ka beni bitina do yin be talike yala ko anga jamana nyamago mun ka nga ken watina jona kono la yala saka sika nyono mara wolu ko ne kuma boka bo gelam bu ko ni watina ya takala je kadam ne dembu fo ka tabla dogo firi fanfla no fo ka tal asi aywa sibi kono la fo ka tasi bu yag wure ni jaka wure mo ko mani na ñogona chama de bi no gela chama bulu kan bi ka so ki bamaga ci wala wi wala o hatuna ta jume anga nga fere jume de keni watina jona yala saka seka non ko ni bo gela ko no gela mu bu kan bi ude ko fa ay muso ko di oma o mu be no ko ko be anga no be kan fle Djoliba fem sans fait ani Djoliba télé sans fait ani bullo bladji sans fait ambo bladji ne funi wala ñu don radio sula wo talike bi woro ani duru bidru amunu be no ko be jamana ko siga jamana indicatif la ñafe no talike fu muka ani fla saba bi woro anduru siga ma fla bidru siga ma fla ni sangana ma folo aminuta anula bonsoir. Allô anula Traoré ya tasay segu kawdon sego bafo bashi foy tawla en no alhamdulillah kana tigra her la kabile her ala ko sabati ne fa avec technicien du jour ko akulo bira musa ni bala sanu ko ke babu min tarabi babu tarata tumana bari bamono ko modo ko ngani mana tami ko bamanya ko da adom ga yafo kuma yele segude da na fara nyono o segude siga foy to la wallahi abi sense ne a jiwere me ka temo beka kana ni fonena ne fa debela anu ko famowe sini hay sini ka jampi sini bika jam ngi sini ka jam bike bi sisan san fene o fere ke ukanda ni mo ko aviota ukacho la sulta kwa jina muta kwa kulisulta kwa garuta hali ni seper pombe ukata ukan usange aviona ukan ne mobile ay ukuta aviona kanuji nyono kolongono tadi avion bi na dwa mushuru ka jigi sese jigito na kama fa biji we mama jole ka mutiala mama fene we mama jole se ka mutiala hal ni ma jugute he ko sere romna nama ke ja nyati sura ko la ko ha ay on sait plus qui est qui kuma ni yema fo baka mo kuma le prendre à zéro bon on est hakila ide nama ka fura nyini ko bena hakil na to ne fa voilà donc ambi ala de ala ka sirana ya rabbi yama les hommes passent le malheur vérité absolue les hommes passent le malheur le temps est le meilleur juge ne fa yata sayi barabana o alaka wakati wira jira ana
Yata sey be fo ni nga walima don dante fulli mina fo ya no fo sigu ko fo no aywa ni ko sigu ko nyono ni ko nyono ko sigu sabla e sigu ni nyono ce panko kle ani nyawa wadi bunu nyono ce gela ko be no amba don ko gela be awkan gela tabray alay mabe an ko ni wati nanu tikita anula bonsoir. Allô, le professeur, le bibliothèque internationale. Kali ko tifu ciara ni mosade Abdoulaye Jola to ko jibene terge. Bashi fu de la negache. Aywa ala kana bashi kila shikoro ni ceni musodu. Wallahi am ala tanu ya lafiya be ansuru. Aywa lafiya be no nga dugume nyonon ko ko ne fa. Kana preseme na mi fu. Ajaranye ya benama. Ka joli ba nyemo ya so sanfɛ duguma ka télévision na radio so la jabaga na blambaga be fuma. Bela jili fu lamine Abdoulaye. Ka an fa an mɔgɛ yata se a bɔra kuma la ka fo ka grand bubu la fo ka vieux siribe fo ka fɔ a ɲɛna halisa ala ka kisi ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ya rabbi yamma halisa ala ka a kisi a ma Allahumma amin ya rabbi yamma Umar mi fo kosɛbɛ a diyara n ye Abdoulaye ita o bɛ ɲɔgɔn sécurité ko de kan a b'o de kan Umar fɛn min ye han tiɲɛ yɛrɛ la degun bɛ ɲɔnɔnkaw kan degun bɛ koyi i n'a fɔ a bɛ Mali bɛɛ kan cogo min na mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yen de kɛrɛnkɛrɛn Umar an b'a fɔ an ka ministre de la défense ɲɛna Sadio Kamara ko mun de bɛ yen an bɛ fɛ k'a ɲininka mun de bɛ ka passer an bɛ fɛ k'a ɲininka o ye réel mun de bɛ yen basi tɛ an bɛ yan an ka lakanabagaw bɛ yan an ka kɛlɛkɛminɛnw bɛ yan an ka armée bɛ yan mais jamana fɛn bɛɛ dafalen don pourquoi pas an kana se ka Kidali libérer an kana se ka yɔrɔ si libérer mais farabu ni ɲɔnɔ fɛnɛ est ce que o kan ka dɔgɔya an ka libération ma ayiwa bon ne bɛ to ka yɛrɛ ɲininka kuma dɔ la Umaru ne tɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔ ka miiri ni hakilina min walima minnu bɛ ka fɔ n'u tulo b'a la ou bien n'u tulo t'a la quoi u tulo b'a na koyi ne fa parce que ne ma se k'a faamu parce que n'u tulo b'an na bibi la diɲɛ bɛɛ bɛ ka kule ni Mali crise ye diɲɛ bɛɛ bɛ ka kule ni fɛn et puis min bɛ ne dabali bu fɛnɛ yanni attaque ka kɛ an ka fɛn dugu ninnu na i b'a mɛn u bɛ déclaration kɛ ça fait même pas une semaine u bɛ déclaration na Umar u bɛ se ka min kɛ déclaration na u yɛrɛ t'u kɛ foyi la mais mun de la yanni déclaration cɛ déclaration bɛ kɛ waati min na mun de la u tɛ se ka taga ka taa dan siri a ko la ko ni ko kɛra kuma min na u bɛ sɔrɔ ka wuli ni action ni fɛnw ye k'u bɛ taga lajɛ a kɛra cogo min na est-ce que nafa b'o la tiɲɛ don donc o nafa t'an kan u b'a essayer yanni saya ka kɛ k'u kunbɛn donc saya kɛlen k'u b'o kunbɛn o nafa t'an kan quoi basi tɛ mais Abdoulaye u ka fɛɛrɛ kɛ e yɛrɛ fɛ yala an kan ka jumɛn kɛ joona joona yalasa ka se ka zone ɲɔnɔ kɔni mara kɔni kumabɔ ni wagati in na Umar ni ne ɲininka ne b'a fɔ an ka min kɛ n'u y'a dɔn k'a fɔ ko armée tɛ se u ka kɔn k'o fɔ u kana fɔ k'u bɛna kɛlɛ labɛn quoi kɛlɛ tɛ se ka labɛn a tant que an bɛ kɛlɛ kɔnɔ quoi mɔgɔw de bɛ ka sa n'u y'a dɔn a tɛ se ka kɛ u ka force étrangère wele kɛ walima n'u bɛ se ka mun kɛ n'u bɛ se ka donsow fana fara Mali sɔrɔ u ye fana maliyɛnw dɔw u bɛ se k'o kɛ o. mais est ce que jɔnsow m'u jeniyɔrɔ fin wa jɔnsow tɛ baara la sanga ni wagati u dɛsɛra de parce que mɔgɔ minnu bɛ ka na olu ka minɛnw ka girin ni donsow tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ Umar u dɛsɛra donsow dɛsɛra yɛrɛ yɛrɛ de an kana ɲɔgɔn nɛgɛ parce que u y'u seko kɛ parce que volontaire minnu la bibi na hali n'a tun bɛ armée la bi a tun bɛ dɔ kɛ basi tɛ mais olu minnu taara kama mun de b'u bala la u jouer ɲininkali gɛlɛn mɔgɔ wala kuma bɛ yen de n'o tɛ bibi na fɛn bɛɛ kɔni dafalen don an bolo fɛn bɛɛ dafalen don donc u ka wuli u ka ko dɔ kɛ quoi basi tɛ an Abdoulaye ka b'u dɛmɛ mais ni cogo tɛ dɛ Umar min fo i ka kɔrɔfɔ faamuya i Jalo an bɛ Abdoulaye fo ka waleɲuman dɔn jamukan in kɔnɔbaga don sanga ani wagati ka an wele k'an bilasira bonya ani karama kɔnɔna la n'an ye Abdoulaye fo an b'an sen fa biribiri ka se Faransikaw fɛ yen an donna Faransi nin wagati in na Oustaz Doucouré bɛ an filɛla Faransikaw fɛ yen an b'a fɛnɛ fo ni ka waleɲuman dɔn franchement c'est vraiment déplorable pour l'insécurité a ɲɔnɔ nin ye Oustaz ka kuma ye ko vraiment k'a ko gɛlɛya bɛ nin wagati in na ka bɛn ni lakana sabatili ye lakanabaliya sabatili ye nin wagati in na ɲɔnɔkaw fɛ yen nɔ Oustaz Doucouré nin y'ale ka bataki ye bataki yɛrɛ Oustaz an b'i fo ka kanu na sanga ani wagati ka anw bilasira Facebook sira fɛ an bɛ i fo ka Faransi cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fo i kelen pe tɔgɔ la nin wagati in na jeliba sanfɛ nin wagati in na maa bɛ yen nɔ an wula bonsoir allo oui allo oui an wula
Nda. Kodi basse no Ousmane Teli. Nam babitenna. Allah kana bashi kila demaya dum. Bab koyte. Alhamdulillah jaranye abena may bismillah Teli. Era do. Mbe ala fo ni nga barkada. Ndi dembe abefo. A jaranye abena ma. Le radio barakela obefo. U bela jele fulla min Ousmane Teli. Minin sigira ka paso kan ko don jamana ko ga minin be paso deun la me ka wule ka poli ki ambi obefo. U bela jele fulla min Ousmane. Ala ka herake anye. Allahumma amin ya rabbi. Ala ka jamana deun ga la nyine ala ka wote sebe. Allah ko sabati Ousmane ani u bela jele. Bida nyona ko do. Nyono ko do koy wallahi gelabe am balma ko nyono ko feno. Wala mbi fo. A jaranye. Na fora an ko ni dogo nawde. Ngo ni nyongona madam na sisan. Ah? A nyongona madam na sisan. Ama damine sande. Ai. Ah? Wote ko ta amba ba kuma do be amba ko no mali bala ko. Aya basite. Min ka jiguni ni a kera ka teme. Wo yera de kom wo pien bega na aye yoro do yiri u labu. A kera nyana min je kuma ta elendo. Na kera nyano. Kom ba mo ko ti. Wote ko zon kuma bega chaya ho. Ha? Ino ni nyawana kera ka teme san wole ula. Ibe fega foka foko mu kera aw feno ko juguni a ya ni yeke me amanda do lake. Ni ka jiguni ni. Mais est-ce que mo kuma fo Ousmane Teli? Akuma pora me chiza nye ganendo cheko na amagante ho. Aywa basite. Tino. San wole ula. Tenema ke. E ba don dogono duguni pan ne pantan jamana do pantan dugudo. Sikatola. Minum besa o beka sa minum ma sa o be. Basite. O de sera nyone. Aywa ala kasbati be Ousmane. Nam. Kabene anga korofore. Anga ga fere jumembulula ni watina jona yara saka seka nyono mara kon kisi. E ka hakilina ta jume ka bene wi. Ne ga hakilina ta jamana nyemogo. Na sare ati o bolo sora ati o kata keleke. Na wote wo jona wo ga marfa ni ga di donso ma. Ha? Donso di mali juguyo. Est-ce que donso ko we suka mena bi donso drom sika ibuli ka jwa ko krowa? Minento o bolo. Minani tu bolo ke. Hale siza nyono marala donso minembi o bolo. Hale dogona dugula minembi mbe ambula atu o bolo. Ha? Wodo minembi minena donso o bolo. We mineni ya uba ima yewa. Ay ni moye. Anyaye. O mi na jombolo? Bambaji nunu wona naga mena donso o bolo. Ha? Apo du tigi yu ko ma o ma minum be ma donso na marfam na bolo na o ma minega nana ko ambido dugu kono. O pora min je dugu tigi yu marfam minega di jadi suma. Olu restaurant o kun roke. O marfa anyaye di. Aywa. Minen to bolo. Wallahi minen na nyi naga di doron obe min ke dugu ni kono atike. Mais Ousmane Teli. Nam. Anga kuma fa fo chugula. Donso bi se ga na sorasu deme o ka barala. Nga est-ce que sorasu de te ma folo e munu kanga jamana de na kisiwa? Nema o po yewa ngo apetoro saria do de be wo di se ga ta mo go faka yi. Sharia? O de be o. Me dongo anga ma te ka sa nyono ni ato bla jile na wa. Anga ma ye minum bala ka jadi tu minum pile woli ye je be ga mo go de anga sorasu ya andoro ga mo go di. Ya me na kera doro o ba wele pangala. Aywa. Papier kolon do de be o bolo o ba ko papier ni ma nyene bo doro ko di se ga pagalike. Wo de be wo ga tenyi ni ga di donzo ma. Bashite. Na kera doro wallahi kalo pila ko na ambe sigi ga laje. Allah ka lafiya do jamana ngono Ousmane. Min be ga ker atike. Bashite. O ga sira di donzo ma. Ambifo. Mbi ala me ba ga be ko. Iteli kabe to mongro bugu be fo ni sakanina. Ni ayo Ousmane Teli fo aman sinfa pribrika si ni watin Abidjan ka fi no Côte d'Ivoire docteur Dambélé Kachabe ka enflé no amba fo ka walimando. Bonsoir monsieur Traoré. Vraiment la situation est très grave. Puisse Allah apaiser cette situation très vite. C'est le propos de docteur Dambélé Kacha. Il est justement un pharmacien. Il est à Abidjan actuellement. Merci docteur et la Sédicera ami fo ni walimando. Ni anye docteur Kachafo amta ni watin baflo mara fenangono jongla Traoré Colby, ma proposition, allons vite aux frappes aériennes avec nos nouveaux hélicoptères pour éviter le pire. Donc, à travers Colby, allez refaire pour un fond d'Ilaï, Amba Fenefo, Baflabe Marakona, Maïnaka, ou Fino Krenala, Anakadima Beladji. Je dois s'en faire ma bonsoir. Allô, bonsoir, Anoula.
Bonsoir mon père. Comment allez-vous, Koniba Togola, l'enfant de Nyamakoro? Alhamdulillah, Bachfouite. Mon fils Ikakene? Wallah, ton Bachfouite. Nga foli fo mbramso yana ko mbafo. Nala gadien Bachfouite. Itogola ibisimila meki lame. Amba anye débat mais nyere akala sa kazo concerne avec munga bi quoi. Ambe nyono mara kono. Aha. De bumbe nyono ka ofi no bi. Siga fouitou la. Anga nga fere jume bulu da jona yala saka gala intaka bulu kan. Mon père. O se o kan dogo. O kan dogo mere? Faut que insécurité de kala kana munu man kuna sisa. Munu man kuna sisa. O ka insécurité de ke are yoro la. Ka sécurité kala wa insécurité de. O ka insécurité de ke yoro la ne fa. Pour que la kana bi se ka tabati. Ka sécurité sabati ke. La sécurité sabati. Je vais me faire quoi. Bachité a famille alendo. Voilà, notez avec trop minata élection c'est élection dans tout en tout dit. Ah ne fa. O fane kuma wara to ni. Est-ce que la élection to rega japp. O fane kuma wara. Am ta ko dina odia. Amano. O ko so même fier. Ne fa nya ame dagas nogo. Anya me fendori la. La kana de sabati la koy. Merci, ne ko mi mu fo asim naga jamanyana. Ou ka sabali ka sécurité forcée. Ka renfort ka do fara ka alibi nala ka je ko ni ubu se la rek aywa mais alibi uga do fara tetri de la munu korole tekeli ni ala sonama no kera kala fili nya soro go ma me chama me ame solution soro la quoi ala ka sabati anye d'accord ga fulu fo tonto bubulay aklobila voilà ga fulu auditeur bela jeli ambi fu itugola ala ka sini faransiga ya rabbi ya mo ni ante bena ka boy no ko ni batogola ka la selu sen fait ambe fouli dini sangani na mamadi di iba fofana ma vraiment c'est grave, il faut que l'état fasse quelque chose, trop c'est trop ambi il faut mamadou mamadi di iba fofana dante fouli na fo un office sur la djilba fam sans fait djilba télé sans fait câble lo fene sans fait la munumbi no avec ensuite ambe obala djilin fo dante fouli na ka fo na ko bewe ka jam gam na me fo mako di afo jam gam be se aw matenen tlata ala misa juma ne ka kanyata an shigi fo tabla tan shigi na tibini sanga bidru kan kan ko kuma da malien ci mani musuma bla jilima dem sini frama ko wakani watina ma be encore no tigita anula bonsoir allo oui anula somogo be no alhamdulillah ere dum o baswe ta ta balatan alla kana bashikila ne fa kan wole ka baro me to ani jamu babu ci ko ka bo Congo pardon Kabo Congo 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 Brazza wa Congo Kinshasa de defa Congo Brazza kame Brazza ka ufo baswe tera bismillah ne fami kilame ko tana tawla bashfote amra la alhamdulillah alhamdulillah bismillah bon ne ko ni yambe en sécurité mo normal ko non watina ko famo de ka wuli ku yoro la ko famo de ku yoro bashite voilà parce que non ko amena c'est na quoi abese na mena de voilà abese na mena donc ko électeur sanku ko de yira jamana diuna o abongo o ka jumenge voilà ne fay ko jumenge awo voilà donc électeur ko uma de ndo akabara de kana sandro ko ka bla ko an électeur ko de bara de ibe fa ka fo ko e pankuru musa fugu san kunde fanya ke voilà parce que ate ka sanga bla yeno duran ko bara me kena yo fana o tete ke sika futu la donc barata ka ke ere fewa bara be ka ke mais faut que non de basi yere o ka no yere de ko na parce que ni basi le me yoro na fu de doyi sika tula aywa ne fa anyi ka kro fami ami fo ame Congo ko bela jele fu to ala voilà lamine ambe ambalma ke fu ka wala mando ka kumbe kan wole ka bo Congo Brazza o nyire ka jamana isabla nyi don ngi nombe don doni ambe Brazza ko fu nantara Brazza ambe ni wakati na poto ko bela jele fu rima kwa la rue bo para ambe ngo bela jele fu dante fu limna nambura Brazza ambe ta Pont Nord nantara Pont Nord vumvu ko fu no ambo fu Grand Marché ambe ngo bela jele fu dante fu limna juli watilum jule fam sans fait ngi sera bi woro andru bidru ni sakana ma bi no anu la bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Allô? Koulibase non est pas. Bashfote, amela oui.
abe ka wele ka boro jumene fa me Kenyeba yawo Kenyeba dugu yɛrɛ la kɛ voilà bon me fɛ ka kuma u fɛ a ka télé kan baasi tɛ an tulo b'i la i bɛ direct la Joliba sanfɛ awɔ yala i bɛ se ka télé faga ne fa ne ma k'i ma baasi ye voilà donc ne mago bɛ min na awɔ ne bɛ min fɔ a ɲɛna dɔrɔn a ye fɛɛrɛ kɛ a ka kuma u fɛ u ka ɲɔnɔ lajɛ quoi u ka ɲɔnɔ lajɛ dɛ awɔ ne yɛrɛ ye ɲɔnɔnka ye mais tiɲɛna trop c'est trop quoi donc e yɛrɛ fɛ ɲɔnɔ kelen b'u bolo bolo kɔfɛ fɛn de ye wa bon tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye anw ɲɔnɔnkaw ɲininka bi an b'a fɔ ko ɲɔnɔ kelen de bolo kɔfɛ fɛn ye bi ka da mun kan parce que ka tanga ma u bɛ ka mɔgɔw faga faga ko cɛ jugura ka tila k'u ta k'u publier tuguni diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la tuguni Allahu akibaru donc n'i ye kuma dɔ fɔ sisan ka taa olu contre la sisan i bɛ diɲɛ yɔrɔ la u b'i nɔ minɛ ka t'i sɔrɔ nɔ na ye donc sani ka se u ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u k'u ɲɛsin ɲɔnɔ ma fɔlɔ tiɲɛ ani élection kuma minnu dara nin kɔnɔ k'u ma malidenw an ka miiri k'a dɔn k'a fɔ ko an balima dɔw de bɛ kɛ ka faga kɔrɔ fɛ tiɲɛ ni duntulu banna ko gɛrɛ bɛ kɛ muntulu la tuguni quoi siga t'o la donc ne kɔni bɛ ladilikan min kɔni fɔ dɔrɔn k'a fɔ Asimina ka jama ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ vraiment an ɲɔnɔnkɔ bɛ yɔrɔ min bi an sɛgɛnnen don baasi tɛ an tɔɔrɔlen don bi an kamana gannen don an t'a dɔn an bɛ taa diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la parce que n'an bolila ka bɔ ɲɔnɔ ko an y'an kun da kana Bamakɔ a b'a kan don dɔ bɛna kan ni ma mɔgɔ sɔrɔ ɲɔnɔ don o don u bɛna nɔfɛ Bamakɔ a b'a fɛ Ala k'an kisi k'an tanga donc a bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka jisuma k'a fura ye ya rabbi yamaw Ala ka kulo walaw ba kelen don ani a ko gɛrɛgɛrɛ cɛ Allahumma min ya rabbi an bɛ dugawu de kɛ yarabiyama Ala ka n'a di an n'u yɛrɛ ma ya rabbi sinon vraiment u b'u seko la dɛ mais i ma nin seko ka cogo o cogo ni ko kɔngɔtɔ ma ko n bɛna dumuni d'a ma n'i mana nin dumuni i ma fɛn kɛ dɛ i ma fɛn kɛ koyi wallahi donc vraiment an kɔni bɛ laɲini min kɔni f'u ɲɛna dɔrɔn u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an ka bɛn kan kelen kan an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ ni Ala sɔnna ma sinon mɔgɔ si tɛna an ka kungo kɛlɛ ta na ni an yɛrɛ yɛrɛdama tɛ tiɲɛ hali bi Ala ka jamana in kolo suma ya rabbi yamaw an bɛ fo sinon vraiment waati bɛɛ Keɲeba bɛɛ ne fo m'aw yɛrɛ wele ka dɛsɛ yɛrɛ de waati bɛɛ n t'aw sɔrɔ a ka di n ye n ka kuma a ka jamu na mais n t'aw sɔrɔ a ma nɔgɔn weleli ma nɔgɔn ne fa donc a bɛɛ lajɛlen folen don awa n ce aw yɛrɛ ye jamana joko de don an y'o fɔ an tɛ segin an tɛ ɲinɛ n'i ye fɛn o fɛn kɛ jamana joko la y'o k'i yɛrɛ ye an bɛ Keɲeba fo n'an donna Keɲeba an bɛ taa Sitakilikaw fo Dante foli min na Dabiya an bɛ Dabiyakaw bɛɛ lajɛlen fo Van Jeng merci Joliba TV an bɛ Van Jeng fo Dante foli min na halisa Batakou bɛ ka na cogo min na bɛ ka na ten tɔ Kasha l'armée malienne doit intervenir très rapidement an b'i fo Kasha halisa sanga ni waati maa bɛ yen nɔ Anoula bonsoir. Allô oui Anoula Anaso kodi baasi no ne fa alhamdulillah Ala kana baasi k'aw la k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn tɔgɔ ani jamu ne tɔgɔ ye Musa Fofana k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn Fofana n bɛ ka fɔ Port Gentil oui k'an bɛ Libreville-kaw bɛɛ lajɛlen fo o ye Gabon kɔfɔ baasi foyi t'u la alhamdulillah awa bisimila i Fofana nba i bɛ Joliba télé sanfɛ nin waati na ne fa oui bon an bɛ k'a ka émission lamɛn baasi tɛ bon an kɔni an bɛ min fɔ Mali ɲɛmɔgɔw ye an ka jamana min don jamanaba de don siga t'o la cɛfarin jamana don Afiriki an minnu bɛ kɔfɛ bi an baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ bɛ ka Mali dɛmɛ n'u da ye wallahi hara ɲɛ b'a la an sigiɲɔgɔnw don u b'a fɔ k'u bɛ Mali nɔsɔnna cɛ u b'a ɲini tiɲɛ parce que Mali bɛ ka jɔyɔrɔ min kɛ sisan ni Mali yɛrɛ tɛ jamana si tɛ Afiriki min bɛ se k'i jɔ nin yɔrɔ in na nin wagati na awɔ donc an kɔni bɛ min fɔ an ka faamu ye halisa u ka dusu ta u kana décourager u kana mɔgɔ kuma lamɛn u ka jamana de lajɛ tiɲɛ pour dimi min bɛ anw na n'a sɔrɔ a ka d'u ye yɛrɛ ni mɔgɔ de tɛ Mali la yɛrɛ u ka LP wuli ka u ka avion wuli ka taa diɲɛ fan bɛɛ maliyɛn den yɔrɔ maliyɛn kamalen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali la o yɛrɛ de ne filɛ yɔrɔ min na bi ni Mali armée bi jɛ n'a ye ne bɛ taa sa Allahu akibaru voilà donc an kɔni ka laɲini ye min ye halisa ɲɔnɔ fanfɛla in na u cɛsiri o yɔrɔ nɔfɛ o yɔrɔ de mɔgɔw ninnu b'o de nɔfɛ anw yɛrɛ dalen b'a la u tɛ se Mali la u tɛ se dɛ u tɛ se mais halisa
f'u ka dusu de ta u ka fɛɛrɛw ta u kana mɔgɔ si lamɛn u ka jamana de lajɛ pour an ka siniɲɛsigi bɛ se ka kɛ cogo min. ala ka sabati an bolo. sinon ni Mali ta an filɛ nin wagati min na n'a tun kɛra jamana nin wagati la cira. wallahi siga t'o la ne fa. la an ka armɛw ne sɔnnen b'u ye su ni tile an bɛ dugawu kɛ su ni tile ala k'u se. ala k'u dɛmɛ. ala k'u dɛmɛ ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ. ala ka sebaya d'u ma yarabi. an kɔni bɛ min fɛ hali sini ni Mali k'u mago b'an na yan an pɛrɛlen don. ka taa sa an ka jamana ye. nin bɛ fɔtɔ ɲumanya de ko fɔ. o don ala sago sago. awa ala ka diya ala ye. amin amin. il faut fana k'an bɛ port gentil kaw fo. inchallah bɛɛ b'a mɛn. merci. an bɛ port gentil fo n'i ko port gentil ale bɛ Gabon kɔ fɔ n'an donna Gabon capitale Libreville an bɛ yenkaw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na n'an donna Gabon an bɛ Mamadu Konate fo danta la an yɛrɛ ka denmisɛnnin don sanga ni wagati a fana bɛ an wele ka jamukan lahalaw d'an ma k'a bɛ jamukan suit an b'u bɛɛ lajɛlen fo joliba sanfɛ maa bɛ yen nɔ an la bonsoir. Ibrahim Tal. baasi foyi tɛ. Katikaw dun. Katikaw baasi t'a la. alhamdulilah i Tal bisimila an bɛ k'i lamɛn. saha. ba. ne arajo dayɛlɛ sisan ne ma. ne arajo dayɛlɛ sisan. d'accord an bɛ ɲɔnɔnkaw fɛ bi. gɛlɛya bɛ yen nɔ. ko yala an k'an ka fɛɛrɛ jumɛn boloda nin wagati in na joona joona walasa ka ɲɔnɔ kisi. fɛɛrɛ min kan ka boloda. i n'a fɔ Hayidara y'a min. i n'a fɔ jumɛn. Hayidara ye mun fɔ. min y'a kɛ ka tɛmɛ. Hayidara y'a sigi ka fɔ min kɛ. o ɲɔgɔn de kan ka tigɛ. mais ne m'a dɔn Hayidara ye jumɛn de fɔ a ko jumɛn. Hayidara ko cogo di. Hayidara ale y'a sigi ka fɔ min kɛ. ale y'a sigi ka fɔ min kɛ ka tɛmɛ. sigi ka fɔ. sigi ka fɔ i n'a fɔ Hayidara y'a min kɛ ka tɛmɛ mɔgɔw y'a saboter. o de kan ka kɛ quoi. donc e yɛrɛ fɛ a solution ye sigi ka fɔ de ya. awɔ. mais sigi ka fɔ bɛ se ka kɛ nka n'aw don o don maaw bɛ ka fa ɲɔgɔn bolo est ce que o sigi ka fɔ bɛ se ka ɲɛ wa. sigi ka fɔ in a y'a ɲɛ dɔrɔn olu de tɛ ka tiɲɛ. jɔnw tɛ ka sɔn. nka olu de tɛla ka tiɲɛ. sigi ka fɔ kun ɲɛna. jɔn wulila ka tiɲɛ. est ce que olu de m'a fɔ tiɲɛ. ne ko n ko jɔnw e ko ko olu ye jɔnw ye. minnu y'a tiɲɛ ne kɔni ne ko ne tɛ. ayiwa n'i ko ko olu y'a tiɲɛ sabula a bɛ n'a fɔ i b'a dɔn k'a fɔ maa minnu y'a tiɲɛ kɛ Ibrahim. n'i ko ko olu de y'a tiɲɛ. olu tɛ maa tɔgɔ ye o f'i k'a dɔn maa suguya jumɛn de olu ye n'olu y'a tiɲɛ an bɛ fɛ k'o de dɔn. sisan n'i y'a fɔ dɔgɔso n'i y'i ɲininka olu b'a y'a tiɲɛ ni jadisi b'a fɔ ko y'a tiɲɛ. d'accord n y'a faamuya sisan. tiɲɛ dɔn man di quoi. donc bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn accuser quoi. awɔ bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn accuser. sisan min ka kan ka kɛ ka tɛmɛ o y'a Hayidara ka baara tiɲɛ a bolo. donc e yɛrɛ fɛ ko bɛ cogoya min na bi est ce que sigikafɔ in bɛ se ka solution sɔrɔ gɛlɛya la. a bɛ sɔrɔ kosɛbɛ. ayiwa basi tɛ ala ka sabati an bolo Ibrahim. kɛlɛ kɛra yɔrɔ o yɔrɔ kɛlɛ b'an. o fana ye tiɲɛ. ni sigikafɔ ma kɛ foyi. a ma nɔgɔn. sigikafɔ ye damu ye an bɛ Ibrahim Tal fo sanga ni wagati Katikaw fɛ yen nɔ hali ni kuma dɔ la gɛlɛya caman bɛ sɔrɔ ka nɛgɛjuru sira la nka a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ nin bɛ kanu de ko fɔ an y'o fɔ an kanu ko tɛ nka jamana kanu don aw bɔra ka an balimakɛ lamɛn sisan nɔ fo fana kɛ Libreville kaw fɛ yen nɔ port gentil kaw fɛ yen nɔ ko hali sini ni jamana mɔgɔw b'a la k'ale pɛrɛlen don n'a ɲɔgɔnna ba kɛmɛ bɛ yen nɔ minnu kɔni pɛrɛlen don bi ka na jamana kumabɔ maa bɛ yen nɔ Anula bonsoir. oui Anula. ko di baasi yen nɔ. alhamdulilah ni balimakɛ. sugula mɔgɔw dun basi t'aw la yen nɔ. i Tarawele bisimila an bɛ k'i lamɛn. nba. bɛɛ lajɛlen furu laminɛ Fuseni Tarawele. technicien kulo b'i la Musa ni Bala. an fa fo ka Adama Tarawele fo. u bɛɛ lajɛlen furu laminɛ sangani na. maliyɛn minnu bɛ ka wele ka bɔ jamana kɔ kan k'an b'u fo. an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. ko ala ka tɔn nɔgɔya n'u ye. yarabi yama. ala k'an ka ɲinifɛnw ka sɔrɔ fɛnw ye. amin amin yarabi. ala ka dan tɔn gɛlɛya kɛ. yarabi ala ko duwawu sabati. min yarabi Tarawele. ba i dɔwɛrɛ. ɲɔnɔ ko in Tarawele. o de kama ni ne ye mɔgɔ ye ko an ka sɔrɔsiw soutenu k'u bɛ baara la. a bɛ ne dabali ban bɛɛ ne bolo k'an di jamana kelen kɔnɔ. ka da mun kan.
ne bolo surasi ka baara ti foyi ye ni lakana tɛ. Depuis fanga bɛ politique mɔgɔw bolo ni a bɛ fɔ ko ordre ti d'u ma. Ordre bɛ ordre tigi yɛrɛ bolo bi. Mais hali bi sɔgɔma na an tulo bɛ ɲɛnakaw kumakan na k'u bɛ surasiw wele ko surasiw b'a fɔ ko ordre t'olu bolo. Mobili t'u bolo? Ko ordre ti u bolo quoi. Ordre halisa wa? Hali sisan ko ordre t'olu bolo. N ko de b'a fɔ a don o don. O fagali yɛrɛ ka bɔ a la sa jɔn de bɛ fanga la bi? Surasiw de b'a la. Président surasi ye. Ministère de la défense ye surasi ye. Siga t'o la. Sécurité ye surasi ye. Réconciliation ye surasi ye. Sécurité d'État ye surasi ye. A caman kɔni ye surasi ye sa o. Mais mun kelen de la ordre bɛ jɔn de bolo? Ayiwa an b'o kuma la sa. Ne dabali banna k'a fɔ kunun ko politique mɔgɔ tun bɛ fanga na ko o tɛ ordre di. Jamanadenw bɛɛ girinna ko ka fanga di surasiw ma. Aw de b'i ka faga. I teriw b'a la, i balimaw b'a la, i dɔgɔninw b'a la. Tiɲɛ don. O bɛ ka faga manamana ko de la. Walahi. N'u nana ordre tɛ di u k'u yɛrɛ ɲɛ kisi. Toujours n bɛ to k'a fɔ n ko Asimi a ka bɔ mago kɔnɔ. Président Bobo tɛ se ka kɛ président ye. I bɛ ka jamanadenw de mara. Tiɲɛ don. I bɛ kuma jamanadenw fɛ an k'a dɔn k'i bɛ ka taa sira min fɛ. Siga t'o la. Mais Maliens fana bɛ o kɛ Asimi tanukan ye k'a tɛ kuma. Bobo tɛ kɛ alimami ye dɛ Tarawele. Siga foyi t'o la mais Fuseni. Naamu. Kɔrɔfɔ in faamuyalen don. An ka to kumakan kɔnɔ. Awɔ. N'o bɛ ɲɔnɔnkaw ka gɛlɛya ko fɔ bi. Awɔ. Fɛɛrɛ jumɛn kan ka boloda joona joona. Awɔ. E yɛrɛ bolo yalasa ka se ka ɲɔnɔn kisi. N ka kuma b'o kelen de nɔfɛ o. Fɛɛrɛ min kan ka boloda n ko fanga de bɛ fangatigiw bolo. Mais mun kelen bɛ yen ko ɲɛnakaw tɛ se ka sécurité. Surasiw ko dɛsɛ tɛ surasiw bɛ yen mais ko mankan bɛ wuli surasiw b'i wele u b'a fɔ k'u tɛ taa. Mais est ce que o kuma in talen don a sun kɔrɔ? Bon a dan ye a bɛ kɛ minnu na ni olu de bɛ wele olu de b'a kuma fɔ. Ayiwa sinon hali ne yɛrɛ sɔnni ka don jamukan kɔnɔ. N ye n ye jaga wɛrɛ ka wele. Awɔ. Sabula n yɛrɛ balimaw bɛ sigilen yen nɔ. Awɔ. Ayiwa u ye kuma caman caman fɔ nka olu si tɛ radio la kumaw ye. An bɛ laɲini de an b'a dabɔ mun kama ka se ka dilan cogoya min na. Awɔ. Sinon gɛlɛya bɛ yen nɔ n b'o dɔn. Gɛlɛya bɛ yen dɛ Tarawele. Voilà mais e yɛrɛ fɛ e ka solution yɛrɛ joona joona ka se ka ninnu kɔnɔ kisi k'u tanga bi. Jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ jumɛn boloda e yɛrɛ bolo? Tarawele solution min kɔni bɛ ne bolo. Surasiw ka wuli u ka taa jamanadenw lakana. Solution fila foyi tɛ ne bolo n'o tɛ. Solution kelen bɛɛ kɛ. Solution kelen bɛ surasiw ka wuli u ka taa jamanadenw ni lakana. Mais kɛlɛ in bɛ cogoya min na bi ne balimakɛ. Est ce que ni surasiw fana ma essayer ka ko kɛ ni basigi ye est ce que a tɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ ka jamana yɛrɛ fana sɛgɛrɛ surtout ɲɔnɔ mara yɛrɛ kɔnɔna la. N ko an bɛna san kelen sɔrɔ o basigi in de kɔnɔ o basigi in de bɛna wolo ni kɔlɔlɔba in na tan. Don o don dugu dɔ bɛ kɛ perdue. Gɛlɛya bɛ yen koyi. Don o don dugu dɔ bɛ perdue. Gɛlɛya bɛ yen. Ko an t'a dɔn ko nin ye kojugu ye fɔ don min an bɛna an kɔfilɛ an b'a sɔrɔ dugu tɛ yen min na Jariso ka mara kɔnɔ. O y'a sɔrɔ a taara ka dan kɛ. O y'a sɔrɔ a taara ka dan kɛ. Ala k'an kisi a kɔlɔlɔ ma koyi. An balimakɛ bɔra ka min fɔ sisan ne kɛ kuma fanba tun bɛ min kan kunun o toujours o ye sigikɛ kuma ye. Ni ani Yɛrɛwɛli sigila bi. Ani Kufa sigila bi. U tile kelen mɛn ba sigikɛ fɔ ma. Mais ni taa tɛ o sisan. Minnu bɛ Bamakɔ olu yɛrɛ dama de bɛna miliyari tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛna sigikafɔ kɛ. Kun bɛna di kuntigi kɔ. O kun bɛ se ka jɛ wa? A ma nɔgɔ. N'o kuma o sira ta surasiw bɛ wuli k'u jɔ Tarawele. Fɛn min bɔ nin an bɛ sigi ni Ala k'an kisi o ma. Ala k'an kisi walahi. I Tarawele. I dɔgɔrɛ. Fuseni Tarawele ye suguba kɔnɔ Bamakɔ sugu de ko don sabula n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ ko fɔ ka farafasiya dɔɔni Joliba lajɛlen don diɲɛ fan caman fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ko ko Joliba TV a bɛ jamana 44 ko fɔ ayiwa an bɛ ko fɔ ka farafasiya dɔɔni o ka fisa k'u funna kuma dɔ la maa bɛ nin wagati in na Anula bonsoir. Allô? Oui, Anula. Avance. Kodi baase yen nɔ? Arabe. Alhamdulilahi rabbil alamin ne fa kan wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn tɔgɔ ani jamu? Ayiwa ne bɛ Libreville. 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 Libreville ka bɔ mais aw tɛ kan ka sɔrɔ quoi ne ko. Ne b'a fɛ ka kuma dɔ fɔ aw ka lycée nin kan sisan quoi. A bɛ jumɛn kɔ fɔ fɔlɔ ne fa?
ko a ika kuma be asa ba nga jamanga kon la biwa ay yaw te ñono kuma de la wa ama ñono ko kuma la wodo aha o sécurité mbodi fulaw ñana quoi bashite allo an klo bila ne fa wala me fa ñana ba do wa awo malem si no lendo quoi to di tan malem si no lendo ha c'est-à-dire ibe siki foni abe comme chez quoi ni ye muna wati ze ube wuli kijo o kuma no gambe ke oui, parce que Mali be rome na unumbe ko fe a un dimini be ka tibaw kan quoi kana fo na sa abeni ala ke ni e Mali tibe ala je o be giri mo man no ko tiri mo te Mali la ha non wa démarcher ou debe aywa voilà ne be bo suije ya de quoi bashite mais be fe ga jumene fo solution jumene be bolo bibi la saka saka nyono ko wode gumono me ba fe quand même ba ni nyono ko la quoi ya mais awo ni mo be kele la sigi ka fota nyambile wula ni me ya be wuli ode ku kumbe quoi ha ya o sigi ka fo ro ade bala o fo wa mo kele nyoko ni sigi ko nige ko ka fe ko anga kuma e ke ko be ba allo awan klobela donc abe ba o luka côté de la wa ou abe ba ko côté de donc effet oui mal fata kan segera fananga mal fakle ta ku segera wa mais oui donc a te nyondo na mo kele quoi siga fento la voilà ni bamana ngo ni kala ma ke sibati don aywa ambal ma ke ni en fa kan ga julu jam fa ke ko kan wole ka bo Libreville ambu fu ambaro ka kombigné Libreville ka gabon ka bela jeli ka wuli ka jofa nga bo jam ngeen ko la ude kum kon la nan sigira ka ka nga fulin tan nduma ambi do do ne ke yara bi tunga yala ka jula sanga ni wati amuri fo ngala kan ko jok ko tunga ta ke jok man nga tunga tay lamine ko fo ni di do bi do ni wati nanu ta anu la bonsoir salam alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mo sisi ouais traoré ko wetu di fentila ça va alhamdulillah alhamdulillah ne be la fuka barka da bashitena on me auditeur bela jele fo u bela jele fo lamine bismillah awa men terge kelen fo abi kine ko tira abi ka émission la me bashite atona jamu bisika don Allah morba hein Allah morba kamba fo ka wali mando ouais parce que dona kuma na ka ko ka nga voix mais iga antenne ta bashite inshallah ko vida sécurité goya sécurité mais aman sin nyona ka ofenga anga nga fere men bulda jona yala saka sika nyono kisi ko kanga damne biwa ko kulu sere abi foto de morba ya sa dongu to la foto ko kulu sele jama o ga foto de way babana ngalo mais o chende ko kele mu sura sofro ko no ko morba sa do to nyeble o te fo dongo da aywa o be fo mais chende do aywa mais est ce que atraka dange mais abita ka dange parce que na sera nyono o segu de o segu e bamago de o e fe kam fo o de ato akuma bi ka chaya o do ibe ka télé région ke ok parce que ni ya abika fo sisa akuma chaya lendo o drone do sino folo la am bon ko jorlo do kama quoi exactement akun ka jaao ma o o ta aywa ya kina tay mamoud usan tele ya fi usan tele mu fe na o chende o aywa bashite ko madame ne sisa o mais akuma chara sa ko do de kerao donc ame mu fuena mali fambe de kele sigatola nu be wuli yoro mena uga wuli abe kama nyono ko tere mali fambe de do cedo sino wati do la ay rambo yeo jaw kawo rambo de yero anaka marfa ba rambo join ko rambo asimike amana ka marfa ma bla hélicoptère la ko nyo fin libéré la dugui farabugu ama fotea o ko fe munde kera hal sini utika foro jeniya mais fe jube de do andi ñoko ne ko nu ndabla do kera sa jamana de o sigato la gamu critique lin kay nga solution proposer RFF fere jube nga bulla jono la saka sega jamana ere kisi ere bulu il faut taper et négocier. Taper et négocier en même temps. Oui, c'est ça. Négocier avec force. Aïwa. Oui, mais vous avez des armes. Ils ont des moyens. Qui a les moyens? Ils nous montrent des preuves, les militaires. Après, vous le voulez. On a trésor, vous le à disposition. Donc, moyen qu'on donc, RFI sont en position de force maintenant pour négocier. Pour négocier et pour taper aussi. D'accord.
les autres, l'Amnesty International, là, on s'en fout de ça. On va négocier après. Mais maintenant, là, il faut taper quelque chose pour que les gens puissent voir. C'est gâteau là. Vous êtes capable. Merci, Traoré. À la Kanyakade, Amamoud. Ici, c'est. Amu fo date fo libna ñu defo jam nga ñeni de belaj le na hak na taw do belaj le fi me flika de ka ci de kan bebe mu ko fo jam na de ko do ñu defo mali yombe jam na fe koy haywa mu do de ya rabbi ambe sran fe mu nyala kan kisi ambe bol fe mu fe nga hera bala la kaswati bibina malien fra cema fra musman ka dimisni fra ma ko ba kan belaj le hamina ko belaj le mi talike la kana ka am do de ya rabbi la kana ala kaswati am belaj le ka aw fo date fo libna joli ba tele sa fe di la fam sans fe aw mu fe ne be no watna be kan fle bolo belaj le sans fe am fo dante fulibna joliba sans fin de ça biwara ani duru biwara an duru bidru mabe non là bonsoir. Bonsoir Traoré. Comment allez-vous? Ça va alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangare Djumé. Sangare Djumé. Sangare Djumé Djumé. Quand vous voulez que Baraj me Sangare. Bon, actuellement me Bamako mais y marque la caille. Wa mbi foki wala mon ay bismillah bi kaso. Ñono on reste mo chamane bi. Mais ne bi fera yɔrɔ mun fɔ ni kɛlɛ mɔgɔ bɛ ka kuma dɔ fɔ a la u k'o bɔ a la o ye jumɛn ye su mana bɔ ko o ko la o ko taara ka négociation da i tɛ se ka maa si den fa k'a b'a sigi ko deliw ma da la an ka négociation ko ye an k'o bɔ a la sarasiw ka wuli u ka marifaw ta u ka taa ɲɔnɔ walahi u ka taa u ka mɔgɔ u k'u susu n'u y'a minɛ o tɛ ɲuman na o n'an taara o minɛ an b'o kelen de k'u la Sangare i b'a dɔn ne yɛrɛ fila ye mais donc u y'an danbe bɔ an na quoi u y'an danbe bɔ an na walahi i bɛ fɛ ka mun de fɔ nin kuma in kɔnɔna la i bɛ fɛ ka mun fɔ nin kuma in kɔnɔna la ne bɛ fɛ ka mun fɔ i b'a dɔn minnu bɛ kɛlɛ la ko jadisiw tɛ faransi de don an ni faransi de bɛ ɲɔgɔn na u bɛ ka attaquer ni force ye cogo min na an fana bɛ taa u kɛn bɛ ka lasigiden minnu bila an b'o attaquer n'o force kelen de ni ye maa ye k'a fɔ k'an ka négociation kɛ kɛlɛ la jitɔ de don an ka yira k'a fɔ anw tɛ jitɔ jamana ye an ka wuli négociation accord d'Alger ni fɛn u k'a bɛɛ to yen an ka wuli an k'u bundi a banna ni sarasiw dɛsɛra o kan an fana wuli an bɛ far'u kan voilà o kɔni ye ne ka kuma ye n'u mɔgɔ banna k'an wele an ni bɛ yen maa tɛ se k'a faso kuma bɔ i tɛ se k'i ka du kuma bɔ walahi i tɛ cɛ ye ayiwa ala ka sabati an ye Sangare voilà donc an somɔgɔ minnu bɛ an bɛ dugawu k'u ye ala k'u bɔ nin ko la ya ala rabbi ka lakale si d'an ma amina rabbi voilà émission ka ɲi kojugu a diyara an ye Sangare merci beaucoup an b'i fo i bisimila Bamakɔkaw fɛ yen nɔ Sangare k'u ka weleli kɛ ka bɔ Bamakɔ yan nɔ nka a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Marakala ma an bɛ Barakala cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fo Marakala ni Segu ni Ɲɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ yɔrɔ kelen kɔfɔ gɛlɛya bɛ yen nɔ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ ka ɲini joona joona walasa ka gɛlɛya ta ka bɔ Ɲɔnɔ mara kan o de ye kɔrɔfɔya ɲuman sɔrɔ k'o di aw ma maa bɛ yen nɔ la bonsoir allo anula allo nba kodi basi yen nɔ non basi foyi tɛ yen ala kana basi k'aw la k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn ne fa tɔgɔ ani jamu tɔgɔ Fakari So Bakari So k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn Bakari k'an wele ka bɔ Bamakɔkaw fɛ yen nɔ 37 Iso bisimila bon n bɛ fɛ ka n da don émission na dɔɔni n'ala ka diɲɛ ye kɔni bisimila ne kɔni hakilina ye mun ye bon fɛn min ye ko négociation ko kuma ye bon ne kɔni bolo a taara k'u bolo dan quoi a taara ka bolo dan kɛ wa ne hakili la e hakilina la dɛ parce que i b'a jate minɛ jamana bɛ kuma na ko négociation e k'a jate minɛ olu tubabu jamana jumɛn bɛ yen ko olu ye a négociation kɛ ni terroriste ye a bɛ yan ayiwa est ce que a jamana bɛ yan ayiwa bon négociation to olu fɛ yen bon pourquoi u b'an bila ko négociation n'an ka tentigiw wulila ka kɛlɛ kɛ u bɛ tila tuguni ka wuli non ko accord d'Alger ouais so an tulo b'i la a tɛ kɛ jate minɛ Faransi tout récemment a tɛ kalo damadɔ kɔnɔ yan je suis Charline o ye exemple fɔlɔfɔlɔ in ka yira bɛɛ la mɔgɔ ka wulila ka taga marifa ta jadisi fila ka kɛlɛ kɛ ka fɛn kɛ
Donc e fait so négociation ta solution e wa. Ah. Ngo e fait. Ah. Négociation ta solution e ko te fait la ko ya. Ah bon négociation ko ni on était en Jamana. On en a dit en pas là tout au négocier. Aïwa. Ça c'est injuste. Amanoko. Est-ce que nous on travaille pour à tout ou non? Pour négocier. Madola. Voilà, pour peut-être que la voix Jamana on a passé avec ça notre Jamana ko au ta en quoi. Bashite. Parce que il est là à ma gagner. Sikatola. Ah bon donc moi on me fait connaître. Il est temps de en chess. Nala sonama. Voilà, bon donc ala ga suera di. Ya rabbi yamo. Ala ga la tiara na Jamana. Ami foki wali mondo bakariso. Oh oui, quand même. Merci ala ka dowra jira anna nama kene gelaji bakariso be funi nga wali mondo dante fulibna juli wa san fe nga julu slanyu de fo biwro ani duru bidru ni ala sonama malaba anu ta ko jabkana du anu la bonsoir. Allô? Oui. Et c'est Djoliba TV? C'est bien Djoliba TV. Ah, d'accord. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous, monsieur? Ouais, bien. Alhamdoulilah, vous nous appelez d'où? Je vous appelle à partir de Bamako, Bako Djigoroni. D'accord, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît, monsieur? Mon nom, c'est Fousseini Konta. Fousseini Konta, bienvenue, monsieur Konta. Oui. Ok. D'accord. Oui. Il n'y a pas de débat, c'est très intéressant. Merci, monsieur Konta. Me fera mon fort. Et Jamana Jola. On peut gagner Klidi. Tiens, au Kain. Mais Bibi na me rom na. Amani ni transition mo fait. Dama nyonoko segana. Ambado transition mo be barala. Mais ali sisan wa do fara cesiri kan. Ne ala sona makoni. Pour que nyonoko nere vidéo do lajɛ vraiment asina ka bon. Atise ka lajɛ siɲɛ fila koyi. Wallah tise ka lajɛ siɲɛ fila. Maɲumatɔ ko dan. Vraiment nous ma ni situation gérée à Maine. Amanoko. Nous avons des frères. Chamon est revenu rouler. Tiens d'eau. Vraiment c'est déplorable. C'est déplorable wallahi. C'est déplorable. Donc autorité ko jo joro la. Surasou bela jelinga jo joro la. C'est Jamana Jola ni be jora joro la. Personne n'aura de problème. Sika photo là. Donc en mot au gela de qu'on a la malin kono. Ala kasabati anye. Amira bi ngbe foko de dafunya fla de fo. Ni jaranye konta. Ba ma au bela jelen fo Djoliba TV. Ajaranye. On tient baraji aga fasu jola. Ala ka bela jelen sira ka ke barala. Merci. Ayro ni chawre. Ambiyan awdi kama nyole fo ni awteno sigu kun foyte awna ka bela jelen fo ka bela jelen wala mondo kira cewe kira makoro bay kira dimtini kira fen fenye ambi aw fo dante fulibna lamini wakati koni nani chongo soni anga ko do nyogona ma do ye fulu ci soro ka de amano be telekeni wakati na bolo extraordinaire madame jara ko amba fo ka wala mondo ka be kan sui fo kay marala me kay ka bela jelen fo dante fulibna bolo extraordinaire ka kay ka fino ni ka fuli jamuga yi ka bataki soro ambi fo dante fulibna nanye bolo trawre fo ni wakati na ambi ta nyono ka fino nyori fongone yere balmaw be non ba masaw be nyonon fembe talike jaga wora la ambo fo mama gindo ambi fo ki golimo don si bela jeno kama ko rasin gindo amba fene fo ka chokor wani muso bela jelen fo dante fulmina ambe ala deli ya rabbi ala kana kusi kando ma juwi kalo dibila ni sangani na ambe fulidi am balmake ma vie sidibe ale fene gaske ala ale fene jarabi ka bamgachi wolo ko ni taka segre bam ko sigire la non wati na okera kunungo shufe ka nafulo na ka telefone dan yalla ay wa ba yira ka fo kwal sa ku basi bela be jamana kono ambe adil ya rabbi aduna ne fem nyon ci ala de bodo ambala adil ya rabbi ala ka kisini nyona vraiment ka jamana nyamo ko gule ni wakati na ka jamana dewna je ka jamana reflex sabla mbe gela ko ambe daga mo kono lante daga mo kono ngamba bisi ka fo ku busi la wani ala ma bashike ala na siba ya duma ambela jelinga ke kono kulu kile ka bi fo no kera aka chala fe la yunu yemu be swati bi mbe ofu ni nga wala nyondon ka fuli di nga technicien ni jono to ke musa sanugula énergie la ñamgo ba Augustin Ishubi amba fene foka wal ale krefe la min kulubali ne de ka dimse ñano do mba foka barkada ka fayna ko ala ka bulma ka barla bien sama ni ko amba fona ko kambe sinini watini kelin kan shukran. Dit à faux, le débat du soir interactif.